हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार है हमारी लाइव में। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आप सभी का हमारी लाइव में। तेरा हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव सेशन कुशवाहा कॉमेडी चैनल पे। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर, कैसे हैं? हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारे लाइव सेशन कुशवाहा कॉमेडी चैनल पे। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर, कैसे हैं? कुशवाहा कॉमेडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाय गाइस, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारे लाइव सेशन कुशवाहा कॉमेडी चैनल पे। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर, कैसे हैं? कुशवाहा कॉमेडी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। बताएं दोस्तों, कैसे हो? कहाँ से आप कमेंट करें। कुशवाहा कॉमेडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाय गाइस, JS ऑफिशियल जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार आप सभी का हमारे लाइव में। बताएं कैसे हैं? SG ऑफिशियल जी, UP 50, हमारा UP 35 उन्नाव जिले से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। SG ऑफिशियल जी, हमारा UP 35 लगता है सर। हमारी बड़ी दुखद घटना हो गई, हमारी माता जी एक्सपायर हो गई थी यहाँ। हम UP उन्नाव जिले से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। SG ऑफिशियल जी, आप कहाँ से हैं सर? बताएं। हम UP उन्नाव जिले से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार। लाइक को लाइक करें सर, चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें।
हम बढ़िया हैं, आप बताएं। SJ ऑफिशियल कहाँ से आप? बताएं SJ ऑफिशियल जी कहाँ से आप? हम यूपी उन्नाव जिले से। राम राम।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो?
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान आपका हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? सनम तेरी आँखों का ₹20 दे दीजिए, बाकी आप मुझसे चले गए हम ना, और रात में वहाँ पर राम राम। और का और कॉलेज नहीं जा रहे हो आजकल? संडे नहीं है। अभी कहीं होगा देखो तो। हमने नहीं देखा। नहीं देखो। नमस्ते। करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
मेरा नाम करेगा मेरा मेरा नाम करेगा रोशन यज्ञ में मेरा रहेगा रोशन यज्ञ मेरा रहेगा रोशन यज्ञ में मेरा रहेगा। ऋषभ बागला है, तरोई है, भिंडी है, सेम है, कटहल है, मूला, लौकी है। ये सब 80 वाले भगवान हैं। हमने से लिए सब 80 रुपया किलो वाले मिल जाएंगे। तमाकू उधर बेच है ना। ऋषभ, हे ऋषभ, ऋषभ यार ये छोले भटूरे वाले में चावल डाल दो 15 रुपए। 15 रुपये प्लेट दोनों चम्मच चम्मच ले लेना सब। पैक करा ला ना। हाँ पैक करा ला। राइस ना। हाँ राइस राइस।
Now there's a moment. कागज मिट्टी अलग होना चाहिए। अच्छा पंद्रह हजार 20 के है। इससे भाई आगे जाए वो का नाम है ये जो दुकान पर घर के बगल वाला जब हम करो काम करता है ये ना काम सब आँख के भाई में निखार रहा है। मैंने जैसा कहा आया नहीं वो आया नहीं है। आया तो भेज देंगे हम।
के रेट हाई भाई यार वजन
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार। नायाब खान जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। कुछ नहीं यार, माता जी हमारी एक्सपायर हो गई थी यहाँ, इसीलिए सब
काम वाम बंद था। हाँ, देखो बाल बाल सब तभी हो गए हैं। और अपने बताओ, नायाब खान जी बताएं कैसे हैं? आओ। बहुत खराब है यार हाल चाल हमारे इस समय है। इसकी वो लंबाई कम कर देंगे। लंबाई कम करनी है, बाकी सब तो ठीक है लगा है ना। और गाड़ी वाड़ी बढ़िया चल रही? छूट गई थी यार इधर बीच में, दोस्तों लोग चक्कर में मारे कुछ कदम से। दो चक्कर में पर अपने काम पे काम रखो। 37 कर देगा नहीं तो 36 कर, थोड़ा छोट वाले कर देगा। हाँ ठीक है, पैसे क्या वो नहीं करा तो कर डाले उसका से। अभी तो निकाले तो लाए हैं, पौनी का सीधा डायरेक्ट काम हो गया, पैसा का। शाम को उठा लेना ठीक है। वर्तमान पिछले बात है 37 है। 36 कर। हाँ 36 शाम उठा में जो हुआ काटते रहते ना यार। ठीक ठीक। और ये भी देखना ना जरा, अगर भर देना मतलब तो यही तो दिक्कत है, पैंटे सब एक से बहुत जाती जाता है। एक नहीं दो जगह तीन कपड़ा लगा कर देंगे तो मजबूत हो जाएंगे। हाँ कपड़ा लगा के दो मारोगे हो जाएगा। चलो ठीक, मार देना ठीक है भाई। दिखा दिया हमने।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं?
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा का मेरे यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। बताएं सर कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कॉमेडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार लाइव में आने के लिए। बताएं फ्रेंड कैसे हो? कुशवाहा कॉमेडी यूपी उन्नाव जिले से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? हेलो फ्रेंड कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान है आपका हमारे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कॉमेडी यूपी उन्नाव जिले से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। बताएं एशियन गेमर जी कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे लाइव सेशन कुशवाहा कॉमेडी चैनल पे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सीखे कॉमेडियन जी, आप कह रहे दुकान में मिलेंगे, आगे आए नहीं आप? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान आपका हमारे लाइव सेशन कुशवाहा कॉमेडी चैनल पे। बताएं एशियन गेमर और चंदन जी कैसे हो? बताएं चंदन जी कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव सेशन कुशवाहा कॉमेडी चैनल पे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर। तू ही प्यार, तू ही चाहत और तू ही आशिकी है। ओ हाय फ्रेंड कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान आपका हमारी लाइव में। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। हेलो फ्रेंड कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान हमारे लाइव में।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान हमारी लाइन में। हाय फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव सेशन कुशवाहा कमेडी चैनल पे। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कमेडी यूट्यूब नाव जिले से। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान हमारी लाइन में।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान। हमारे लाइव सेशन कुशवाहा कॉमेडी चैनल पे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। कैसे हैं बताएं दोस्तों? कुशवाहा कॉमेडी यूपी उन्नाव जिले से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं लाइव सेशन कुशवाहा कॉमेडी चैनल पे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं दोस्तों कैसे हैं? कुशवाहा कॉमेडी यूपी उन्नाव जिले से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। बताएं फ्रेंड कैसे हो? सीके जी बताएं। कुशवाहा कॉमेडी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं लाइव में आने के लिए। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों आप लोग कहाँ से हैं? बताएं कुछ अपने विषय में। हम कुशवाहा कॉमेडी यूट्यूब चैनल यूपी उन्नाव जिले से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बताएं चंदर जी कैसे हो? कमेंट करें कुछ।
बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आप सभी का हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। हेलो, हाँ भैया।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका।
अगरबत्ती बेचते हैं? जमा बताओ पहले, ये माल ड्रैगन कैसी है? ये जला बताओ। अच्छे से हमारे कंपनी का पता नहीं कौन सा ड्रैगन। पहली बार दे रहा है हाँ संकेत में दिला दिया बहुत ज्यादा दिन की रात है पार्टी करा पार्टी हो रही है
हम यूपी उन्नाव जिले से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। बताएं सर आप कहाँ से हैं? कुशवाहा कमेटी यूपी उन्नाव जिले से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार लाइव में आने के लिए। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बताएं सर आप कहाँ से? हम यूपी उन्नाव जिले से कुशवाहा कमेटी। आप बताएं सर कहाँ से हैं? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आपका। हाय सर, कैसे हो? बात करने का आज एकदम कंप्यूटर बना देंगे। कॉल बैक करना ठीक है। घर पे अपने हाँ क्यों गाओ भाई घर के बाहर कहाँ खड़े हो भाई घर के बाहर तुम खड़े 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 तुम्हारा बहुत प्रकार की
में आज तुम आओ तो खोज करे 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 भागे देखो सब लेके जा रहे हैं देखो गाड़ी पर दूसरों मंदिर धर के गाड़ी चल चल और फ्लाई कहाँ पे वो बात बोली आप गाड़ी हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान आपका हमारे लाइव सेशन को स्वागत कमेडी चैनल पे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। हाय फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत प्यार आप सभी का हमारे लाइव सेशन को स्वागत कमेडी चैनल पे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं दोस्तों कैसे हैं? कुशवाहा कमेडी यूपी उन्नाव जिले से आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आपका। बताएं दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आप सबका स्वागत है हमारे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। कुशवाहा कमेडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। हाय फ्रेंड, बहुत बहुत सम्मान आप सभी का हमारे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कमेडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। हेलो गाइस, कैसे हो?
गोलू पनीर ला देना, जब आना तब ले आना, ठीक। हाँ आएंगे तब। पैसे लिए जाओ चाहे। अरे ले लेंगे आगे दोबारा। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान आपका हमारे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा का मेरी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार लाइव में आने के लिए। आप सबने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बताएं दोस्तों कहाँ से हो? हम यूपी उन्नाव ज़िले से कुशवाहा कमेटी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं लाइव में आने के लिए। यूपी उन्नाव ज़िले से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा का मेरी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाय गाइस, कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आपका हमारे लाइव में। दोनों जम के सोए ये दोनों। हाय फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार। बढ़िया है। अरे क्या हो गया? अरे माता एक्सपायर हो गई थी ना मेरी। अभी तो 8 दिन बंद रही दुकान। तो क्या हो गया? दुकान का क्या किए? अभी कुछ किए नहीं, अभी किए का दुकान है बंद थी, एक्सपायर हो गई, फिर काम हुआ तो नहीं हुई। अच्छा ये बात तो देख लो है। अरे लाइव आ चल रहा है यार, देखो मेरे लाइव आ। एक तो रह गया वो अभी किलर वाइटी गेमिंग की मेरी पैंट है ना, तो दिखा दो उसको। रखिए, उसी कर देंगे उसको। पैंट में की है गायब ना हो जाए तो बस ठीक। आज का दिन हम शाम को जाते हैं। एक जगह लगाना कपड़ा, बस निकालो, बिकर गया है, निकालो। नहीं तो अभी तो हम देंगे नहीं कुछ ना, तो हम हमारे बोल बनी ये क्या वो नहीं, वो नहीं। तो बताइए बड़ा यार इंसान होता है, अपना ऊपर से नहीं रही। देखो घुसेड़े कहाँ मादर जो पूरा तुम और गाली बन जाओगे तो हम लोग लाइव लाइव चल रहा भैया। दो लोग देख रहे हैं। क्या होता है इसमें? इसमें क्या करना? कपड़ा लगा दो, ज्यादा फटा भी नहीं। हम तो कहते डैमेज कर दो, अगर बना पाओ डैमेज पड़ा तो कपड़ा लगा दो, रफू कर दो, मतलब खराब कर दो। एक दो जगह इसमें ऊपर नीचे डैमेज नहीं कर पाते, वो टेलर नहीं नहीं कर पाते। चलो फिर इसको सही कर देना, हम शाम को आएंगे ले जाएंगे। डैमेज उसके यहाँ कराना, लोअर वाले के यहाँ, किसका? लोअर वाले फ्रांसो के यहाँ। अरे तुम इसको क्या करोगे तुम बताओ? हम ऐसे कपड़ा लगा धागा भर देंगे बस। हाँ, खराब नहीं लगेगी? वो तो मालूम पड़ेगी। हाँ, अरे मालूम पड़े, खराब तो नहीं लगेगी, मालूम तो वैसे ही इसको डैमेज कराओ, समझो। फ्रांसो के यहाँ लेबर वाले के यहाँ लिए चले जाओ।
कौन बनाते लेबर? लोवर नहीं बनाते यार, हम तुम्हारे दोस्त इनके हैं। अर्जुन क्या? हाँ, अर्जुन के हैं। डैमेज कर दो। हाँ वही, उसे कभी डैमेज कर दो तुरंत कर देगा वो। हमारे पास वो वो मशीन लाओ, है, झोला लाओ मेरा। वो डैमेज वाली मशीन नहीं है। बोल रहा है तुम्हारा पता है कहाँ। तुमसे अब कुछ होता नहीं है, ये बताओ। नहीं, जो होने वाला है काम वो कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये क्या मतलब है? ये तुम लौटा रहे हो आज, ठीक है, आज लौटा दिया अब ऐसा लौटे मार दो। इसमें करना क्या है बताओ? इसको हम ऐसे कपड़ा लगा रफू कर देंगे। ऊपर से कपड़ा लगा हाँ, दो। नहीं अंदर। ऊपर से हम कह स्टिकर लगा देते हैं। स्टिकर ले, स्टिकर है कहाँ, बात ये है, हम मना अभी थोड़ी ये कर रहे ला के दे दो, कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा स्टिकर इतना बड़ा? बढ़िया लगा दो कोई स्टिकर ऐसे। हैं। ये दोनों कवर हो जाए। ये यहाँ तक कवर हो जाए, दोनों हो, चाहे इतना ही हो चाहे इतना ही हो, तुम कुछ कवर कर पाओगे ये बताओ? स्टिकर ले लगा दे हम। पेंट तुम्हारे पास कुछ नहीं रखा? हम लोग एक थे ना, 500 लगा देते, ले आओ लगा देंगे। तुम्हारे पास दिखाओ तो क्या रखा? हमारे पास कुछ नहीं, आंटी के पास से ले आओ। बस यूट्यूब दो फोन। 15 रुपए का स्टिकर, किसके यहाँ से? उसको मालूम ये क्या है। है? पार्लर घंटे ब्यूटी पार्लर। आप कहाँ गए थे? ये वहाँ पे ना कोने में? 2 पैसे इसको 30 रुपए। 20 रुपए है, फिर हम तुम्हें अभी कुछ नहीं देंगे, स्टिकर मंगा देंगे। 15 के स्टिकर मिलेंगे। 10 वाले मंगा लो, एक मंगा लो। जा लेकर दे उसको। एक बड़ा होता है, एक बड़ा, एक छोटे हम 2 लेंगे, ठीक है। एक ये भाई ठीक ठीक है। है। ले। अच्छे लगे।
बहुत सम्मान है आपका हमारी लाइव में। बाहर गया टूर तो लोग बताया नहीं ना। मुंबई गए, मुंबई मुंबई गए, मुंबई कहीं गए या दिल्ली गए या मुंबई गए बाहर आज ही गए कल आज जो है कल 11 बजे है। हाँ हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान है आपका हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं दोस्तों कैसे हैं? कुशवाहा अपनी कॉमेडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी लाइव में आने के लिए। कैसे हैं दोस्तों? यूपी उन्नाव जिले से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कुशवाहा जी का मेरी चैनल लाइव में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बताएं दोस्तों कैसे हैं, कहाँ से है? कमेंट करें, कुछ बताएं अपने विषय में। नयाब खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में।
बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान हमारे लाइव सेशन कुशवाहा जी कॉमेडी चैनल पे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा जी कॉमेडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। बताएं सर कहाँ से आप लोग कमेंट करें कुछ। कुशवाहा जी कॉमेडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। टमाटर हो ना हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान हमारे लाइव में। लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं कैसे हैं?
कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान आपका हमारे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा अवधी कॉमेडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाय गाइस, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में। कैसे हैं बताएं? कुशवाहा अवधी कॉमेडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
तुम्हारे तुम्हारे इतना तुम्हारे बता दे ना जीना धरती है हमारे काम वगैरह बताई थी अब इसका मिलवा दो तो एक बार क्या देगा बता दो क्या देगा दुकान से लगी किसी से बात करें हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत प्यार आपका हमारी लाइन में।
अंकल 200 मिल जाए।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान हमारे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? शिकवा नहीं किसी से मिला नहीं। गिर गए थे, पता है यही है। दुकान में ऑपरेशन अपने आप दुकान है दो तीन कपड़े डाल दो, जिसको धोना होगा यार हमको दूसरे कपड़े मिलेंगे। आदत में नहीं
हाय दीन और दुनिया जी, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार। बताएं कौन सा चैनल है? बताएं क्या नाम है उस चैनल का बहन जी? बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में। बताओ उस चैनल नाम क्या है? बताओ उस चैनल नाम क्या है बहन जी?
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं कैसे हैं? हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान है आपका, बहुत बहुत आभार हमारे लाइव सेशन कुशवाहा कॉमेडी चैनल पे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कहाँ से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का हमारे लाइव सेशन कुशवाहा कॉमेडी चैनल पे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार हमारी लाइव में। कैसे हैं बताएं सर? एक गड़बड़ दे दो, दोनों में दो, एक गड़बड़ एक ऊपर। हाँ दे दो। ये लो हुआ, ये लो दे दो।
आवाज तो है नहीं।
फ्रेंड्स कैसे हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार आप हमारे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं?
और तुम्हारे जो बड़े वाले मामा जी आप यहाँ से बाहर जाते हो बड़े वाले समझ में आता है, उनमें उनमें गाड़ी को भेजा था तो उसका 1.5 किलो लगता रहता है, 1.5 किलो 5 ग्राम। मैं मतलब इसी में खुला हुआ है ना, तो हम तो वही जल्दी है। कैसे हो? बहुत बहुत सम्मान धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? कुशवाहा कमेटी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत सेवा, बहुत बहुत आभार। राम राम।
हेलो फ्रेंड, कैसे हो?
करके 500 की। अरे जब रहती तब दो तब फिर लेती नहीं हो। देखो मैं दे दिया ना शाम को उनको हमने। नहीं, मुर्गा वाले संडे है, मुर्गा वाले अंकल। नहीं, क्योंकि हम क्या ज्यादा भीड़ लग जाती तो एक्शन आ जाता है। मोनालिसा का दे दूँ मोनालिसा वहाँ काफी लोग खड़े हैं। पैथोलॉजी में चले जा। सही जाने ना कौन देखते हैं। काफी लोग खड़े हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा कल शादी में गए थे फिर? हैं? कल पार्टी में गए थे? हाँ गए थे। अच्छा बढ़िया पार्टी थी। कौन गेस्ट हाउस में? हाँ तो चलेंगे यार भैया, बहुत बढ़िया। हिसाब किताब तो हो। वो बढ़िया। हाँ ये भी गई थी कहाँ? हैं? ये भी गई थी? हाँ है गेस्ट हाउस अच्छा मीरान जी। बहुत बड़ा गेस्ट हाउस। टकला पूछ रहा था हमने कहा पता है कौन गेस्ट हाउस में है गई? महीना का वो दिखा था वो, लेकिन उसने हमको नहीं देखा था। अच्छा नीला कलर के शर्ट पहने। पैसे से लूटने जाते हैं ना सब। 10 रुपया। चलो नहीं। अच्छा वैसे कितना दे रहे हैं ना भैया होते? ऐसे नाम वाला नहीं कर रहे हो? ना ना बात सही है। मोहम्मद तनख्वाह कितनी दे रहे हो भैया बताओ? हाँ अच्छा हाँ ये समझ में। मिल गए? क्या गाड़ी में? अरे यार सोच रहे थे नहीं का धूम पकड़ लेंगे। हाँ ये 1 लाख के नामा तो नहीं है, 1 लाख के नामा तो नहीं मारे तो हर एक चक्कर में एक आदमी बदले। लेकिन कहाँ पर कितने टाइम हाँ हो गया। एक पैर बचे एक हो गया। इसमें देर लगती है तभी तो पैसे ज़्यादा होते हैं इसके।
जो मशीन वाला तो उसको मार दो, खरे सो गया। मशीन वाला नहीं है क्या ये? मशीन वाले नहीं, हाथ वाला होता। ये हाथ से सिलाई होती है? हाँ ये देखो, नहीं रहे तुम्हारे सामने। यार हमारा फ़ोन नंबर ले लो, तो कर लेना था, मैं फ़ोन कर देना। बस 15 मिनट में आ जाओ, फ़ोन फान करने का जो उठे। अरे चलो फिर सुबह ले ले आके तो। सुबह फिर 10 बजे खुलेगी दुकान। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक जाओ। ना ना बात सही है। हाँ बात सही है। हाँ 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 बात सही है। हाँ यार वही की बात है भाई। हाँ हाँ मैं किसी की आंखों को चलो भाई